ଅପା ଆଜି ଟିକେ ଭାକୁର ମାଛର ଝୋଳ ଟିକେ କରିଥିଲେ ହେଇ ନଥାନ୍ତା? তুই দেখা খাইবি বলে খানার সব খাই দেবি তুই এইটা কইবি শুভিলানি মো বুড়ি বাউতরম কই পকাল মাত নুয়ে গদম মাত আউ হাত দালি আউ টাঙ্গ বদা কি হরে देखा तो एटा धलाटा एटा खा जाए एटा खाइले सो हेलो फ्रेंड वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। आज सकाल सकाल कौन होची कौन ना आपण माने देखिबा पई वीडियो को पूरा फास्ट लास्ट पर्यंत देखंतु बहुत मजा आसीवार अछि। आपको संग माने को गुड मॉर्निंग टी कह दे गुड मॉर्निंग संग माने नाही हो चलो डेन नकर पूरा वीडियो को स्टार्ट करिया लेट्स गो। तो आज खाइबार कौन कौन है देखा तो गरम भात है आउ हरड डाली स्पेशल करा है आउ करा है इटार कुसुला साग करा है पूरा पोई साग पोई नहीं तो ए बिरी गुंड देगिनी पूरा सारू साग पकईनी करा है। अपा आज टिके भाकुर माछर झोल टिके करथिले हेई नथांता? তুই দেখা খাইবি বলে খানার সব খাই দেবি তুই কিরা তো খাইবি मो बुढ़ा कह तु लगे खाई बोले कान ना तोर सबूती कहती खाईदेवी तारे तु जा कटा धरी खाई बोले मुई जाऊँ खाईदेवी रो आग सांग माने आदि आमर पकाल मात नुहे गदम मात आउ हाथ दाली आउ टांग बदा बुद्धिमा काई मु देखा तो आज है स्पेशल गाधे पाधे आई चलो ठीक खाईदे तापर जाइन आपण मान संगे कथा हवा मत हरड डालटा भारी भल लगे हरड डाल संगे आलू चटनी करते बुढ़ी माँ दे भाकुर माछर झोल करते है नथा नहले सब खाई खा देबी कौन है बेस कर खाइबो खाइबो कि आउ न देख मु केम खाऊ जी A few moments later बुढ़िया गोटे तो आज कथाटे कहूँ जोड़ा तुम मत कहीदेलु बहुत दिन रू तू एने भूली सारबुनि बहुत दिन सारा ना तार मन कही तार कौन है गोटे काउटे थिला से काऊ निजे निज को भाविला कहला मुई तो एते कला चाहूँ जी बग पाखक जी बगटा एत सुंदर है पचारि ता सुंदर है तार कौन लाभ है मु कला हेले भी बुलूजी बाहर खाऊँ पीऊँ से भी धड़ा हेले भी बाहर बुलूजी खाऊँ कि ना सांग मैंने खाऊँ ना हेटू से गला क्या पाखक बग पाखक जाइए पचारा बग भाई तुम तो एत सुंदर है गुरा तुम धला देह धला मोर देह कला हेले भी तुमको तुम खासियत कौन से कहला मु कौटे बहुत सुंदर जाओ देखिए से कौन मिट्टूर देह केते कलरफुल अच्छी केते सुंदर देखा तुम जाइए मिट्टू को पचार से तार सुंदर रहस्यटा कह तो मिट्टू टी से गला किए गला काऊ मिट्टू को पचारा अरे मिट्टू भाई तुम जो एत सुंदर हो तुम रहस्यटा कौन तुम सुंदर हो तुम खासियत कौन तुम सुंदर हेलो तुम कौन बेनिफिट सब ताक पचारा से कहला मु कौटे सुंदर जाओ देखियो मयूर मयूर मोटू केते सुंदर मयूर मोटू बहुत सुंदर ना ना मोरटा सुंदर आहरी बोले मयूर पाखु जाओ ताको पचार तार सुंदर तार से सब किसी कहीदेव सेठू काउ कौन कला मयूर देखापी जंगल को गला जिते जंगल आउ मयूर ना मयूर को जिते खोजिला 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 मिललानी गोटे बुढ़ा लोक बही ताकू काउडा पचारा अजा मयूर को तुम देखीच मयूर कहीं तो देखा मिलूनी जंगल में नाई रे काऊ आउ मयूर देखा मिलूनी तू जा से देखबू अभयारण्य केते मयूर अच्छा हेठी तू पाइबू एठी आउ पाइबुनी तापर से कौन कर काऊ उड़ी 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 गला अभयारण्य देखिला जे दी तीनटा मयूर टोटाल अच्छा दी तीनटा मयूर अच्छा पुणी बंदी बनागिनी रखी पचारे मयूर मयूर भाई
ତମେ ସୁନ୍ଦର ତ ଅଛ କିନ୍ତୁ ତମର ରହସ୍ୟଟା ଟିକେ କହିଲନି। ସେ କହିଲା ଠାକୁରକୁ ତମେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ କର କି ତମେ ମାନେ ତମକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢି ନାହାନ୍ତି, ଗଢିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢି ନାହାନ୍ତି ଯେମିତି ମୋ ପରି। କାରଣ ତମେ ଯଦି ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ତମ ମାନଙ୍କୁ ବି ମୋ ନେଖା ଆଜି ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିଥାଇତେ। ତମେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁକୁ ଲାଖେ ଲାଖେ ଶୁକ୍ରିୟା କର ଯେ ଯେମିତି କି ତମମାନେ ସବୁ ଜନ୍ମରେ କାଉ ଜନ୍ମ ପାଅ କିନ୍ତୁ ମୟୂର ଜନ୍ମ ପାଅନି। ମୟୂର ଜନ୍ମ ପାଇକିନି ମୁଇଁ ଆଜି ଦଶା ଭୋଗ କରୁଛି, ଭିତରେ ରହିଛି, ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନି। ତାମାନେ ଏଠାରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କଣ ବୁଝିଲ? ସେଥିପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ହେଇକିନି କେବେ ଲାଭ ନାହିଁ କିଛି, ସୁନ୍ଦରର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। କାରଣ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ତମେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବନ୍ଦୀ ହବ। ଏଥିରୁ ତମେ ବୁଝିଲ ତ? କଣ ବୁଝିଲ? ଯାହା ବୁଝିଲ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବ, ନାଇଁ ବୁଢ଼ୀମା? A few moments later. ଦେଖିବା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋ ବୋଉ ଏବେ ସେକ ଦଉଛି। ଦେଖିବା ଗୁଡରା ତାର ଯୋଉ ଫୁଲା ଅଛି ଟିକେ ଟିକେ କମି ଆସିଲାନେ, ବରଫ ସେକ ଦେଲେ କମି ଯାଉଛି ନା ଲୋ ବୋଉ? ବରଫ ସେକ ଦିଆ ହଉଛି, ମଡମଡି ଲେପ ଦିଆ ହଉଛି, ଜରା ତେଲରେ ବନ୍ଧା ହଉଛି, ଗରମ ପଟି ଭିଡା ହଉଛି। ଫୁଲାଟା ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ କମିଯିବ ଆଉ ନାଇଁ? ଆଉ ଦେଖିବା ଚାଲିବାକୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଟିକେ ଆଉ ଫୁଲାଟା କମି ଯାଉଛି ସେକ ଶୁକି ଦେଲେ, ଦରଜ ଟା ଟିକେ ରହୁଛି ଆଉ। ହଉ ଆଉ ବୁଢ଼ୀମା ତୁ ଗୋଟେ ଦେଖିଆ ଗୀତଟେ ଗାଇଲୁ, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଶୁଣିବେ ତୋ କଥା ଗୀତଟା। ଉଠ ଉଠ ମିଶି ପାହିଲା ଏଥର ହେ ବଂଶୀଧର। ଅପା ଗୀତ ଶୁଣିକିନି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ ଗୁଟେ ବାଜିଲାନି, ଏରା କିଏ ଶୁଣିବ? ଉଠ ନିଜେ ପାଇଲା ଏଥର ଦେଖ ଗୁଟେ ବାଜିଲାନି, ମୋ ବୁଢ଼ୀମା ଗୀତ ଗାଉଛି ଆଉ। ମାନେ ଏମିତି ଦେଖିବା ମୋ ବୁଢ଼ୀମା ଏବେ ବଇଛି, ବୁଢ଼ୀମା କହିବି ମୁଁ ଗୋଟେ କାନ କାନ୍ଥରେ କହିବି, ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ କଥାଟା କହିବ ଆଉ। ବୁଢ଼ୀମା କହିବୁ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ମୁଁ ଯାହା ତତେ କହିବି ହେଲା। ଏଇଟା କହିବି ଶୁଭିଲାନି ମୋ ବୁଢ଼ୀ ଜାଣିପାରୁନୁ ଆଉ ଥରେ କହିବି। ବୁଢ଼ୀମା କିଛି ବୁଝି ପାରୁନି କଣ କରିବ, ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ହେଲା। ବୁଢ଼ୀମା ବୁଝି ପାରୁନି ଆଉ ମୋ ବୁଢ଼ୀମା ଦାନ୍ତ ଦେଖ କେତେଟା, ଦାନ୍ତ ଦେଖିଦେଲେ ବୁଢ଼ୀମା କିଛି ନାହିଁ ରେ। ଦେଖିବା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋ ବୋଉ ଏବେ ସେକ ଦଉଛି। ଦେଖିବା ଗୁଡରା ତାର ଯୋଉ ଫୁଲା ଅଛି ଟିକେ ଟିକେ କମି ଆସିଲାନେ, ବରଫ ସେକ ଦେଲେ କମି ଯାଉଛି ନା ଲୋ ବୋଉ? ବରଫ ସେକ ଦିଆ ହଉଛି, ମଡମଡି ଲେପ ଦିଆ ହଉଛି, ଜରା ତେଲରେ ବନ୍ଧା ହଉଛି, ଗରମ ପଟି ଭିଡା ହଉଛି। ଫୁଲାଟା ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ କମିଯିବ ଆଉ ନାଇଁ? ଆଉ ଦେଖିବା ଚାଲିବାକୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଟିକେ ଆଉ ଫୁଲାଟା କମି ଯାଉଛି ସେକ ଶୁକି ଦେଲେ, ଦରଜ ଟା ଟିକେ ରହୁଛି ଆଉ। ହଉ ଆଉ ଦେଖ ପାପୁନି ହାଣୁଛି ତାଙ୍କୁ, ଦେଖ ଦେଖିବା ହାଣା ହଉଛି, କିଛିଟା ଟାଙ୍କୁ ହାଣି ଦିଆ ହେଇଛି। ଦେଖିବା ଟାଙ୍କୁରୁ ଏଠି ବାହାରୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ, ଦେଖିବା ଧଳା ଅଂଶଟାକୁ ଖାଆଯାଏ, ଏଟାକୁ ଖାଇବେ। ଦେଖିବା ଏଇଟା ଧଳାଟା, ଏଇଟାକୁ ଖାଆଯାଏ ଆଉ। ଏଟାକୁ ଖାଇଲେ ଭାରି ମିଠା ଲାଗିବ ଆଉ। ଦେଖିବା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘରକୁ ଆଜି ଆସିଛି ପାଣି। ଦେଖିବା ଟ୍ୟାପରେ ପାଣି ଆଉଛି, ଆଉ ବାପା ଏଠି ଦଉଛନ୍ତି ପାଣି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଉ ବାଇଗଣ ଗଛ ପାଖରେ ଆଉ। ଆଉ ଶାଗ ଗଛରେ ଦେଇ ଆସିଲାନି। ଦେଖିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଶାଗ ଗଛ ବଡ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଟିକେ ଟିକେ ଆଉ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ହେଇଯିବ ରେଡି ଆଉ।